प्रसंग को नजर पकाइबा तिक्त है यूएस इस्राएल संपर्क हमास उपरे इस्राएल कार्यानुष्ठान एवं गाजारे बढ़ुवा मृत्यु संख्या को नहीं बिगिड़ी अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ए तिक्तता सर्वसाधारण में प्रकाश पाउथुवा देखा मिलूँ। गत सप्ताह शेष में अमेरिका गाजारे साधारण नागरिकों को सहायता आने एक सेना निर्माण करिबो बोली घोषणा करथिला। तेबे बाइडेन इस्राएल नेता निरीह लोकों को हत्या न करने को ध्यान देवाक कहिथिले। यह सत्वे मध्य इस्राएल राष्ट्रपति नेतान्याहू हमास को निपात करने लक्ष्य रे हजार हजार निरीह साधारण लोकों को हत्या करने बाइडेन को विचलित करुछि। यह सहित बाइडेन कहते बारंबार चेतावनी सत्वे भली आचरण इस्राएल ही क्षति घटाउथुबा कहते। अक्टोबर 7 इस्राएल उपरे हमास आक्रमण करने परठारु इस्राएल को निरंतर सहयोग कर अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन। तेबे सारा विश्व जाने जे इस्राएल एवं अमेरिकार घनिष्ठता संपर्क में किंतु इस्राएल अमेरिका राष्ट्रपति कथा रखिपारि नथिबारु विरक्ति प्रकाश करबा परे एबे चर्चा एही दुई शक्तिशाली नेतांक मध्यरे फाट जलजल होई दिसिलानी। तेबे रिपोर्ट अनुसार एजाएं गाजारे इस्राएल आक्रमण फल हमास नेटवर्क भुशुड़ा सहित मृत्यु संख्या 30,000 रु अधिक होइछि, जेउथिरे हजार हजार साधारण लोक महिला एवं शिशु अच्छा। अधिक आलोचना आम सहित अच्छा श्री प्रभास मिश्र वरिष्ठ प्रतिरक्षा विशेषज्ञ। श्री प्रभास मिश्र स्वागत करुच्ची आलोचना को। पूर्वर बाइडेन अनेक थर परामर्श देइछंती पर तागिद कले किंतु एबे बिगिड़िले कि आपण देखंतु वर्तमान जय बाइडेन नॉमिनेशन है प्रेसिडेंट इलेक्शन पे से वर्तमान प्रेसिडेंट इलेक्ट पे वर्तमान निर्वाचन लड़िबे। किंतु वर्तमान जो परिस्थिति गाजार उठी जो दुईटा परिस्थिति है गोटे है कि 30,000 रु ऊर्ध्व लोक मरी सारी जो थे बहुत शिशु अच्छा बहुत महिला अच्छा। द्वितीय कथा हमास को पूरा निपात करने नेतान्याहू पण नहीं से कहते कि मु युद्धरू ओहरिबेनी। तृतीय है जय बाइडेन ताकर गोटे सेना प्रस्तुत कर जो थे गाजार लोक को रिलीफ देवाई आ मेडिकल एड देवाई जोटा को इस्राएल प्रधानमंत्री से स्वीकृत करना। चतुर्थ है इस्राएल वर्तमान राफा उपर अटैक कर राफा पर बहुत अटैक करने लगी राफा को अटैक करने जाऊँगी जो राफा रे यूनाइटेड नेशन रिलीफ हेडक्वार्टर्स अच्छी आ सब जिनस जिते हेल्प मिलूँ गाजा को सब राफा थ्रू आसुची। तेणु वर्तमान जय बाइडेन बड़ा क्लीयरली कहते नेतान्याहू को कि आपण जहाँ भी करंतु हमास एगेंस्ट रे किंतु एते शिशु एते महिला एते लोक जो मरी जाइछंती आ राफा रे तमे जो दिन प्रत्येक दिन तमे 300 लोक मारुच एटा संगे आमे तुमको डेफिनेटली विरोध करिवु। आमे चाहूछु कि ए टाइप रो लोक सेठी मृत्युवरण करबा उचित नुहे। तेणु इस्राएल जहाँ भी एक्शन करू कौन से मध्यस्थता जरिया समाधान रास्ता थिला श्री प्रभास मिश्र किंतु अमेरिका ताहा तो करूनी केवल केवल तागिद ही यह रोकी पारिबो कि एबे सही तागिद को जो बाइडेन वर्तमान अन्य का आभिमुख्य देखाउछंती कि बिल्कुल आप जो बाइडेन को देखो तो वर्तमान मिस्टर गंज जे कि नेतान्याहू कर अपोजिशन लीडर अच्छंती इस्राएल ले ही हैज गॉन टू वाशिंगटन से सांगे गवर्नमेंट ऑफ यूएसए सांगे डिस्कशन करचंती। वर्तमान बाइडेन चाहते कि नेतान्याहूकर जो वर्तमान परिस्थिति अच्छी जिते लोक नेतान्याहू को चाहते मध्य फाट आसी जाऊ ताहले नेतान्याहूकर जो उपस्थिति अच्छी इस्राएल से तार परसेंटेज कमी जीव। तेणु मिस्टर गंज का सांगे वर्तमान डिस्कशन बहुत आरंभ हो गलानी किंतु ये नेतान्याहू चाहते कि अमेरिका जहाँ कले मध्य यूनाइटेड नेशन रिलीफ हेडक्वार्टर्स पाखे हमास हेडक्वार्टर्स मध्य अच्छी राफा रे। तेणु से राफा उपर एक्शन नेबे राफा उपर मिसाइल अटैक करेंगे। जय बाइडेन कहते राफा उपर मिसाइल अटैक कले बहुत शिशु महिला और लोक मानकर मृत्यु हम। तेणु यहीटा वर्तमान बहुत शोचनीय परिणति होती कारण दुईटा लीडर जहाँ जय बाइडेन आज पर्यंत हेल्प कर आसुले एपर्यंत जय बाइडेन कही ना कि आम तुमको अस्त्र शस्त्र बंद करूँ कि न करूँ ता कही ना किंतु से बड़ा क्लीयरली कहते कि नेतान्याहूकर जो टाइप रो एक्सेस अच्छे जो टाइप रो से जाऊँच जो टाइप रो वार कर हमास से से राजी ना कारण से बहुत निरीह लोकंर मृत्यु होची जोटा कि ठीक नुहे। कि नेतान्याहू चाहते आमर जो प्राय 140 लोक जो मान को बंधक कर रखी से राफारे अच्छा
ରାଫାର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯୋଉଠି ରିଲିଫ୍ ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି ତା ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାମାସଙ୍କର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସାଉଥ ଗାଜାରେ। ତେଣୁ ଆମେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ରାଫା ଓକେ ଶ୍ରୀ ଉପରେ ପ୍ରଭାସ ଆକ୍ସନ ମିଶ୍ର କରିବୁ। ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଏଭଳି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ହମାସକୁ ନିପାତ କରିବା ଏବଂ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ ଏ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଜୀବନ ତାଙ୍କର ନିହତ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଲା। କିନ୍ତୁ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିଷ୍କର୍ଷ ବାହାରିଲାନି କି ଏବେ ବାଇଡେନ୍ ବିଚଳିତ କାହିଁକି? ମୁଁ କ୍ଲିୟରଲି କହୁଛି କାରଣ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ବାଇଡେନକୁ ନମ୍ବର 1 WHO ର ପ୍ରେସର, ବାଇଡେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ର ପ୍ରେସର, ବାଇଡେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି କାଉନସିଲର ପ୍ରେସର, ବାଇଡେନକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେମୋକ୍ରାଟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଲେକ୍ସନ ଅଛି ୟୁଏସରେ ତାର ପ୍ରେସର। ତେଣୁ ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଇକରି ବାଇଡେନ୍ ବହୁତ ବିଚଳିତ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯାହା ବି ତାଙ୍କୁ ହାମାସଙ୍କର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାରଣ ତାର ଏଣ୍ଡ ରେଜଲ୍ଟ ହେଲା କି ବହୁତ ଶିଶୁ ଆଉ ମହିଳା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ଠିକ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ହମାସକୁ ନିପାତ କରିବାକୁ ପଣ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବନ୍ଧକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ସାଉଥ ଗାଜା ଆଉ ରାଫାରେ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉ ତାକୁ ନେତାନ୍ୟାହୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଇଡେନକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କୌଣସି ଇଏ ରଖିବିନି, ଆପଣଙ୍କ କଥା ମାନିବିନି, ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବେନି, ଆମେ ରାଫା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବୁ ହିଁ କରିବୁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଫାଙ୍କ ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦି ଜଣଙ୍କର ଏକ୍ସିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ୟାରାଲାଲ ଯାଉଛି ଯୋଉଟାକି ମିକ୍ସ କରି ହଉନି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଏବେ କ'ଣ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆସିବ କି? ତିକ୍ତତା କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଯିବ? ନିଶ୍ଚୟ ତିକ୍ତତା ଆଡକୁ ଗତି କରୁଛି। ଜୟ ବାଇଡେନଙ୍କର ଆଉ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଇଏ ଅଛି ସେଟା ମନୋମାଳିନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ହଉଛି, ତିକ୍ତତା ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଥିଙ୍କର ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସର ଥିଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ମିଷ୍ଟର ଗଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା ଅଲରେଡି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି ତାକି ସମ ଦ ଲିଡର କ୍ୟାନ୍ କମ୍ ଅପ୍। ତେଣୁ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନେତାନ୍ୟାହୁ 75% ଲୋକ ଆମର ଇସ୍ରାଏଲରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନେତାନ୍ୟାହୁ ଇଜ ଏ ଗୁଡ୍ ଲିଡର। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ତାକୁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ତାକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଇଡେନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାକି କିଛି ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରୁ। କାରଣ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଯୋଉ ପଲିସି ଅଛି ସେ ପଲିସିରେ ବାଇଡେନ୍ ଆଦୌ ସେଥିରେ ରାଜି ନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ 3 ଆରମ୍ଭ ହେଇପାରେ, ସେଠାରେ ବହୁତ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିପାରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗାଜାର ଯୋଉ ରିଲିଫ ଆସୁଛି, ଗାଜାର ଯୋଉ ମେଡିସିନ ସପ୍ଲାଏ ଆସୁଛି, ଗାଜାର ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କହିଲେ ଶିଶୁ ଆଉ ମହିଳାମାନେ ଯୋଉ ହତାହତ ହଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବହୁତ ଏଫେକ୍ଟ ପଡିବ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ବାଇଡେନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ତା ଆସୁଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇଡେନ୍ ବିଚଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ହାମାସକୁ ଫିନିଶ କରିବା ପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ମରୁଛନ୍ତି ତିକ୍ତତା ପରେ ମଧ୍ୟ ଇଏ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ରହିଯିବ? ନେତାନ୍ୟାହୁ ଅଟକିବେ? ମତେ ଲାଗୁନି, କାରଣ ନେତାନ୍ୟାହୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଛଡା ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିଗ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସିସ୍ ରହିବ ହାମାସକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସେଥିରୁ କେବେ ଓଲଟି ଯିବେନି, ସେଥିରୁ ସେଇ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ହାମାସ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ, ରାଫା ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଡେନ୍ କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଫା ଉପରେ ଆଟାକ୍ ହବ, କାରଣ ସେ ପ୍ଲାନିଂ ଅଲରେଡି ନେତାନ୍ୟାହୁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଆହୁରି ବଢିବ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉ କେବେ କୋଉ ପରିମାଣରେ ୟୁଏସର ଯୋଉ ୱାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଆସୁଛି ସେଇଟା ବନ୍ଦ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ, ସେଟା ଦେଖିବାର କଥା। କି କଣ ଜୟ ବାଇଡେନ୍ ତାଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନ ପୂର୍ବରୁ ସପ୍ଲାଇ ୟୁଏସର ୱାର ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଯୋଉ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରିବେ କି ନାହିଁ, ସେଟା ବହୁତ ବଡ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସେଟା ଦେଖାଯିବ ପରିସ୍ଥିତି କୋଉ ଆଡେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ପକାଇବି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଟନେଲ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା, ହମାସର ଟପ୍ ଲିଡର ସେଠି ଲୁଚି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କର୍ମଚାରୀ ସେ ଭିତରେ ନିହତ ହେଲେ। କୁହାଗଲା କର୍ମଚାରୀ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ତରଫରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଗଲା କି ଟପ୍ ଲିଡର ସେଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଏ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ବାସ୍ତବରେ ୟାର ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିଭାଷା କିଏ ଦେବ ଯେ ସେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଲିଡର ଥିଲେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ଥିଲେ କିମ୍ବା କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ଏଭଳି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ତ ପୂର୍ବରୁ ରହି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସହଯୋଗ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ନେତାନ୍ୟାହୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛନ୍ତି କି?
बिल्कुल नेतान्याहू जहाँ भी समाने ताकर टनेल रो ताकर टनेल रे जो समाने देखैथिले कि एमानकर पर्टिकुलरली खान यूनुस रो टनेल जो थिला सेथरे खान यूनुस आ तांग फैमिली माने थिले आ पर्टिकुलरली जो बंधक थिले इस्राएल से माने मध्य से टनेल रे तांको रखा हैतला तापर तांको शिफ्ट करा हैछि बर्तन राफा टनेल रे समाने अछंती तेनो नेतान्याहूकर जो परियोजना अछि जहाँ भी समाने देखैले सेटा वार उपरे को टाइप रो स्टेटमेंट आसुची आपण किछि जानि परिबे कोटा सत कोटा सच वार रे एवरीथिंग इज गुड इन वार एवरीथिंग इज बैड इन वार किंतु आपण सेटा को टाइप रे नेबे कोटा सत कि हमास जा कहूची ता सत पालेस्टाइन जा कहूची ता सत कि नेतान्याहू जा कहूची ता सत कि यूनाइटेड नेशन जा कहूची ता सत कि डब्ल्यूएचओ जा कहूची ता सत एटा बर्तमान वार परिस्थिति रे किछि कहि हबनी किए सत कहूची किए मिछ कहूची बट राफा रे हमास लीडर्स अछंती इट इज अ फैक्ट राफा थ्रू रे दैट इज द रोड जो थरे के डब्ल्यूएचओ आउ जते कंट्री रो सहायता आछी राफा थ्रू रे गाजा को आछी ताहाई सत अमेरिका मध्य रिलीफ दउची ताहाई सत इवन आम देश रो मध्य रिलीफ जाइतिला किंतु राफार यूनाइटेड नेशन रो जो रिलीफ कैंप अछि ता तळे हमास रो सेंटर अछि दैट इज आल्सो करेक्ट निहाती तेणु दुई किंतु पक्षरु गोटे पटे नेतान्याहूंकर एही अभियान जे हमास निपात हेब सेही संख्यारे अक्टोबर 7 परठू जो आक्रमण जारी रही अनेक साधारण लोक प्राण हराइछन्ति या समस्त जानते किंतु वर्तमान विचलित होइछन्ति बाइडेन कारण अनेक मात्रा रे शिशु महिलांकर जीवन हानि तांको व्यथित करिछि सेहिथि नेतान्याहूंक सहित फाट सृष्टि होइछि तिक्तता होइछि कि बहुत बहुत धन्यवाद आम सहित रही आलोचन श्री प्रभास मिश्र प्रतिरक्षा विशेषज्ञ अधिक आलोचना करते।